Game to na ta sa tuang bakbakan main event mga kaibigan. Team Mandawi versus Team Cebu City. Minaog sa game 1 na ang Team Mandawi. Kinig game to na. Okay na itong bakbakan event diri ha sa Barangay Daspo, Loto, Pantolido City. Sponsor niya ni Konsehal Arnold Galiste. O organize ni Sir Danny Talandron under Pitik Partner Promotion. Kibuo ani Idol Jobert Barsinas pasok. Nailad si Idol Jobert Barsinas. Wanya tirahe biniyag out inside ang bola kaibigan. 1-0 na. 1-0. Kini serbisyo na may mouse para dos na ni. Reggie. Lapdos. Tuara. Umirin shot. Ipit si Damay Mouse. Side out. 1-0 sa atong game to in favor of Team Mandawi. Serbisyo Jason Bolon tagak. Lala! Gikab-kab ni Jubel bisag dango kayo. Ala! Pokot ang dakdak nga tira ni Idol Jobert Barsinas. 1-0 side out Mandawi ball. Congratulations legendary Team Talisay City. May na-champion na Conspirino na topay. Serbisyo da salita sa sin Reggie Caban. Ora. Damay Mouse. Damay Mouse again na answer by Jobert Barsinas no. La. Si Idol Jobert na mga kaibigan na ang nagduwa sa backstop position. Pasok, Cluningning ang tira ni Damay Mouse. Point. 2-0 na. 2-0 sa atong game to. Okay, back to live action. Serbisyo da silent assassin Reggie Caban. 2-0 ha. Ilaga. Kuha pa nga Idol Jobert Barsinas. Agay sintro di matabang. Buwen 3-0 na. Okay, Guyo, Matiwasan ta. Serbisyo da silent assassin Reggie Caban. Fire in the hole. Ngigang Damay Mouse ha. Lapto sakto na. Side out. 3-0 ato skor Cebu City's ball. Serbisyo sa Dam Forever para uno sa atong game to. Out ball. Point 1-3 na. Kini para dos. Serve sa Dam. Para dos. Ay Jobert ni pusing. Lambas ako. Jobert again. Damay Mouse milupad. La. Ay, muntik na ang Team Cebu City. Agay, gilabay sa gawas. Nakalukatong passport ang bola ni Damay Mouse. Migawas sa nasod. 3-2 na. Kini para Iguales. Agay. Out ball na naman si Reggie Caban. Wait. 3 Iguales na. 3-all na kaibigan. Serbisyo sa Dam. Stoke mo ni Jason. Gikawat ni Joel. Pikan Jobert. Gibuk-buk dol. Bato. Ara. Lo. Kani dok-dok ni. Kana main nyo. Gi. Paksit. Ala ito birin ay. Ay. Kuha pa na ikaw. Musokol. Aba. Ay. Out mo. 4-3 na. Wala, may overtake ng Team Cebu City sa ano ang game to ha. Para bawas ni sa Team Cebu City ha. Ang game to kay Field Days last game 1. Kung mudaw ang Team Mandawi champion na sila ni. Kay midawg sila sa game 1. Serbisyo Jubil. Jason, tok mo ni Reggie. Why nakapunit? Why nakapuwak? 4 Iguales na. Si Candidlac of the ball game mga kaibigan. Iguales 4. Tuara. Dakdakan Jubil. Tuang sikang bola Jason. 5-4. Kini para sa Serbisyo Jubil. Jobert. Reggie. Kamang Sadam. Agay, tara. La. Ilaga, Milatos. Lagi. Wala. Ay, what a play.
Wakakabkab ang ligid ni Saddam forever. Size 4. Change code ka. Oh, this game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Mapalit na ninyo ha sa Karkara Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. Naa diha Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga. Bukaan na mo sa poblasyon Karkar na diha Maricel Anthony Outlet mga kaibigan. Maricel Anthony Chicharon o sa Guadalupe Karkar. Agay tok po ni Jason. Siya. Kapit. 4 sa isa in favor of Team Mandawi sa itong game to ha, sa itong bakbakang mini-event mga kaibigan. Diri sa barangay Daspo, Lutupan, Toledo City. Tagak nilaga. Nabigla si Jason Buloon, side out. Servisyo damay timaus, kini para City na ni. Salamat po siya. Pasok. Sa barangay Das, Lutupan. City Patrol na. City 4 na, 3-point lead na sa Team Mandawi sa itong game to. Para champion na ba niya ang Team Mandawi ha? Shout out ni Sir Jonathan Arquion. City 4. Shout out ni Mama Risila ni Busto ni Pasatimpo. Servisyo Jason Buloon. Kini para 5 na ni sa Team Cebu City. 4 City agay do. Inamatabang do. 5 City na. City 5. Serve by Servisyo Jason. City 5 na namundak na Jobert. Mangta nagminal dito na si Idol Jobert Marcinas. Nagpawa na. Heavy red ball coming from Team Cebu City. Out ball. Ang answer ni The Mighty Mouse. Size City na, Size City. Napag-play decision. Sunod bola na. Tara. January. Jobert grabe bola Jobert. Knock-out si Daselita Sasin mga kaibigan. Igualis City na. Kini para 8. Ilaga. Tuara na sa no. Naggadugo okay. Kadaguok ang bola Jobert Marcinas. Tok mo din sa nam. Gagaya ng pag sa nam. Puspusan nilaga. Tok mo din rin. Kuha pa ba? La. Ino. Buyok no. Para na hall. Wala. La. Tuara agay. Wala. La. Binatuay na. Kini. Kini. Murag man ni. La. Tara. Ilaga. Mana, na-16. Ala, kuha pa. Sabud na tara ba? Lamuntik na si Damay Timos. Damay Timos again. Sagang. Agay, tara. Jubil. Patola. Alagi. Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! What a shot! What a powerful shot coming from Jubil Ducante. Grabe oy. Sus, patay sa gokok. Patay sa gokok yan. Why mapunit man. Igualis City. Back to live action servisyo na sa Elite Assassin Reggie Caban. Igualis City ha. Igualis City. Servisyo Reggie Caban. Igualis City ha, Jubel. Answered by Saddam. Agay, gipangkamang sa Idol Jubel. Ay, may pusing na si Jubel. Milaras kalit. Latoras. Ay, gilabay sa gawas ni The Mighty Mouse. Igualis City ha, side out ha. Gidukdok, gidikdik, gidakdak. Igualis City. Tuara. Ala. Tok po diri. A good item. Dindot butanga oy. Dindot kay butanga. Good item kayo. Servisyo Jubel. Mamma mia! Aba. Lumalaban kayo Ito pa. Tuara. Lagi pa kawag agay. Niuntik na ba ipitsila ka? Kuha pa. Aling daw na. Agay, tukpon. Kayo tukpon ni Rizzi Caban. Igualis City, side out Cebu City's ball.
Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. Para Otso. Tungkol ni Sadam. Pukot ang maral. Side out. Iguales City. Iguales City. Si Binol ha, Iguales City. Atong ginto. Laga to serve para Otso. Agay, Lobo. Agay! Wa kabantay si The Mighty Mouse. Iguales City ha. Iguales City. Servisyo Team Cebu City. Courtesy of Jason Bolon. Agay, tora. Kita ka na. Agay, may counter si Jobert Marcinas. O breaking. Agay. Sanam ito po. Countera ni Jubil. Gilawag sa tirong tukmo di Sanam forever. Gangang nga nadaan si Jubil Ducantic. Iguales City kaibigan ha. Wala. What an intense ball game mga kaibigan. Kay Iguales ang atong score. Kini. Agay. Media. Gipagkamang mas idol Jobert Marcinas. Point. City 8. Pinasangos ni servisyo na. Kini para 8 na. Aw 9. Servisyo na Silent Assassin. Ay, Reggie. Agay. Naunay sa kurente. Woo! Mapatay lang sa buka. City 8 akin ay para Iguales. Layay, Jobert Pitagak. Wa kadaggan si Idol Reggie Caban. Nango kayo. Wa kakabkab ang ligid. Iguales 8 na 8 all you can mga kaibigan. Third deadlock of the ball game na ni. Agay! Ilaga. Nabasa ito po ni Sadam. Sadam again. Answered by Ilaga. Easy ball. Gatag. Gilapdos ang Idol Jobert. Jobert again. Damay Timaos la. Pakaon ng sa si Damay Timaos sa Jubil. Pakaon pa ang Team Mandawi. Ay, pus na. Grabe ay. Bikila tiraha. Ay. Babag tinaing Idol Jobert Marcinas. Iguales 8 para champion niya ang team ko anak. Ang team Cebu City para Baus, ang team Mandawi para champion. Noy Biyotso na. Yes, Idol Axman dari skili na. Boss Axman. Servisyo Jubel. Win. G8 na. G8 na. Iniwan ng 2 points ang Team Cebu City mga kaibigan. G8 in favor of Team Mandawi. Oy, Idol Axman. Oh. Ay, ito na. La. Side out. 8 Gs ha. 8 Gs. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas. 8 Gs ang atong score. Kini para 9. Ilaga. Jobert. Nakipus-pus ang ilaga. Ay, there's kilid pikas. Kuha pa. Bumbahang Jason ha. Katoray na ingnan. Grabe regalo kay tira. Lobo kayo. Sakto ras pus-pus ni Jason. Noy Bijis. La, lumalaban na. Ala, humahabol ang Team Cebu City. Agay! Pare na all! Wana, didakdak na sad. Ni Idol Jubil Ducante. Ala, overhead. Kuha pa ang Damay Timaos. Sadam, tukpo tirada Sadam. Answer ba gitukura ni Rizal. Pare na all! Gitukpo na. Gihat taong na. Ano? Aba, Jubil! Grabe, gihat anog dakdak gitok mo di ay. Ila si Idol Jobert Marcinas. Gihat ang dakdak. Wah, ina yung dakdak gitok mo na kaibigan. Gidokdok, gidakdak, gidikdik. Servisyo para 11. Ilaga, Ibagnos, Jubil.
Sadap. Ilaga. Kahit anong! Layay! Mamma mia, what a shot coming from Mr. Exclusive Jobert Marcinas. No, BG sa side out, side out. Relax lang, relax pa. Relax lang ko na, pong pa ni Boss Axman, there is kilid ha. Tayo sila ka, tayo score. Iguales Gis na, 14 lakom na ball game mga kaibigan. Iguales Gis. Kung makalabaw mo, Jubay, kung may magkaunsi, kung makalabaw mo, magkaunsi mo ito. Sige, pas. Okay, back to live action. Servisyo Jason Bolon para 11. Iguales Gis ha. Sa Dampo River, out mo lang tira ni The Mighty Mouse. 11 Gis na, 11 Gis. Wala. Ang team susunod para 1-1 standing. Para 1-1 standing. Para halos. Okay mga kaibigan, kapit kamay. Tingnan natin kung ang team Cebu City can pull this through mga kaibigan para ipanalo ang game ko. Okay, panalo ang team. Pasok ang tira ni Adol Jobert Marcinas. Panalo ang team Cebu City. Ano natin decision game 3 ha, sa atong bakbakan mini-eventary sa Barangay Das Po, Barangay Lutopan, Toledo City. Sir, sabi mo.